Bismillah. Donc, اليوم إن شاء الله, on va voir la suite du chapitre 4 qui traite ZPF, Zone Based Policy Firewall. Si vous vous rappelez la première séance, on a la CIBAC, c'est-à-dire comment on peut rendre ou faire fonctionner un iOS router comme étant un firewall. Vous savez qu'un routeur, par défaut, le routage fait, il est activé. Ou quand vous configurez le routage ou quand vous configurez les interfaces, automatiquement, le routeur, il fait passer من interface l'interface les paquets. C'est-à-dire il a qu'un paquet entrant, ولقى بأن في la table de routage ديالو كاينه une destination, il le passe l'autre interface pour qu'il soit routé. Normalement, un firewall, il ne fait pas ça. Un firewall, par défaut, l'interface bloquée. Il ne laisse pas passer les paquets. C'est pour cela, donc, pour rendre un routeur firewall, la première disposition, comment il va gérer les paquets, il y a un arceau bloqué dès le départ. Pour bloquer le paquet, on a créé la CL qui fait un deny où on l'a appliqué à l'interface qui est liée à l'Internet. Comme ça, tous les paquets entrants, ils seront bloqués. Voilà l'objectif. Par la suite, on a configuré l'inspection. L'inspection, c'est que le routeur, un routeur CIBAC qui est un firewall avec état. Au firewall avec état, le principe, c'est de créer une table d'état ou une table de session pour que le trafic identifié l'inspection, il va accepter les réponses donc les paquets sortants. Il y a une access list qui fait un deny de tout le trafic. C'est le principe du firewall. Il y a un blocage total les paquets entrants, sauf en tant que administrateur, je sais un paquet ou un protocole, je dois l'accepter. Donc la deuxième solution, donc pour rendre un routeur firewall, donc, on a juste les possibilités. Donc, IMA CIBAC ou CIBAC, je fais les étapes d'IALA. Donc, on doit obligatoirement créer des ACL ou qu'on applique les ACL, les interfaces. On doit identifier le trafic à inspecter. On met aussi l'inspection qu'on applique voilà, les interfaces. Donc, en gros, il y a les étapes. ZPF. ZPF, Zone Based Policy Firewall. Donc, Zone Based Policy Firewall. Il y a la deuxième technique avec laquelle on peut rendre un iOS routeur ou un routeur. Il fonctionne comme un pare-feu, un firewall. CIBAC, donc c'est context-based. Context-based, c'est-à-dire qu'il est basé sur le contexte, qui veut dire l'accès à ce qu'on appelle un accès contextuel, selon le contexte, les paquets qui sont inspectés. D'abord, l'approche de ZPF, où on dit ce qu'on appelle des zones. On voit que ZPF il est évolué. Donc déjà, évolué dans le principe le trafic d'une façon plus hautement sécurisée, hautement professionnelle. Déjà,
L'avantage de ZPF, il ne dépend pas des ACL. On va pas se casser la tête avec les ACL, à créer ACL pour le trafic, on applique à l'interface, on dirait ACL. Là, déjà, il ne travaille pas avec les ACL. Yani, ZPF ne dépend pas des ACL. Donc, quand un routeur il fonctionne avec ZPF, automatiquement, il va me bloquer tout le trafic. Puisque on va par la suite les notions de zone. Toutes les interfaces liées le routeur ZPF, ils ne peuvent pas communiquer directement. ماشي بحال الروتور عادي un routeur عادي ملي كتكونفيغوري les interfaces ديالو دوك les interfaces ils peuvent communiquer بعضياتهم لا دابا ملي غنردوا انا زد بي اف اوتوماتيكمون بيان سور نشوفوا لا نوسيون ديال لي زون هذوك لي زون ما يقدروش يكومونيكيو بعضياتهم باغ ديفو خاصني انا نزيد اون كونفيغوراسيون ديال لو ترافيك اللي بغيتو يدوز من زون لزون كنولي دابا كنحدد شكون هو لو ترافيك كي دوا باسي من زون لزون وحده اخرى. Bref, donc par défaut, غادي يكون عندي un blocage total, sauf que il a des autorisations, ce qu'on appelle des autorisations explicites, c'est-à-dire جايين من عندي انا manuel. Aussi, donc, les stratégies, au lieu d'avoir besoin de plusieurs ACL, on déroule les actions d'inspection بحال درنا في السيباك. Il y a une stratégie qui affecte n'importe quel trafic. Il y a une stratégie où il va affecter n'importe quel trafic donné. On peut créer une stratégie, une règle, on peut appliquer à un trafic quelconque. Donc, de toute façon, vous allez voir, il y a la configuration, le principe où on fait les phases d'IA. Donc, c'est très difficile. Vous allez voir les étapes d'IA أكثر شوية من السيباك. Donc, نحاولوا ناخذوا des blocs-notes ونتبعوا pour ne pas avoir de problème par la suite. D'accord, donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ZPF. شوفوا هنا il y a quelques notions. Donc ZPF, c'est en anglais, mais c'est pas grave, on va la traduction au fur et à mesure. ZPF, c'est l'implémentation du pare-feu à inspecter avec état dans le routeur. Le fait d'appliquer ZPF comme technique, qui est le routeur, c'est un pare-feu à état, ou avec état. Déjà, شرحنا في الحصة الأولى أن شنو هي avec état. Déjà, un pare-feu à inspection. Déjà, tu as fait le terme, l'inspection, c'est la même logique de l'ICHNAF-SIBAC, le même terme. Inspection, c'est-à-dire qu'il y a le trafic sortant, je vais essayer de l'inspecter. L'inspecter, c'est-à-dire le suivre, ou quand on fait la table, il a la réponse d'elle, je vais l'accepter. Voilà, donc un état dans le routeur. Donc la première fois, ZPF il a été implémenté dans les routeurs de Cisco, l'iOS, il y a 12.4.6T. ومن هذيك هذا وهذه l'implémentation qui est dans les routeurs Cisco. Donc aussi l'inspection avec état, donc stateful inspection firewalls. Donc les pare-feux à inspection avec état autorisent les connexions entre clients, c'est-à-dire autorisent les connexions bien une zone une autre zone. نقولوا ديما يبقى عندي هاد لا استراتيجي 2A من واحد لا زون الى واحد لا زون واحده اخرى هذا هو لو برينسيپ ديال لي زون. دونك بور اوتوريزي ولا بور ريفوزي ان ترافيك خصني يكون عندي سكون ابل اون بير دو زون جوج ديال لي زون اون بير دو زون ولا دوبل زون من الى. Donc, évaluer les paquets basés sur les connexions précédentes en analysant les réponses provenant de, je ne sais pas, l'externe, celles correspondent à une session déjà ouverte. Le même principe de l'inspection.
داكوغ يعني كيبقى يتبع واحد لي باكي qui sont les demandés ليه انه يدير لهم l'inspection باش الا جات لا ريبونس ديالهم لو روتور لا ريبونس روتور ولا donc le trafic entrant d'abord ديالهم ديال les sessions qui ont été déjà ouvertes وراه فهمنا هادشي في السيباك دونك جو كوا كو ما بقاش مشكل يعني ملي كان اوتوريزي ان ترافيك انسبكتيه راه سا نفو با دير بانني جوتوريز لانفيرس دونك ملي كيخرج واحد لو ترافيك من الانترن وغادي للاكسترن ملي كنقول ليه انسبكسيون سا نفو با دير بان راه كيديرها في لي دو سونس لا l'inspection غير سولمون لي باكي كي سون اوتوريزي انهم يخرجوا من الانترن للاكسترن سولمون لي ريبونس ديال لي سيسيون كي اون تيتي اوفرت هما اللي يعاودوا نسمح بهم يدخلوا وهذه هي لا لوجيك ديال الانسبكسيون سادير نبقى نتبع لا بيست ولا ندير التراكين ديال لي باكي سورتون donc l'inspection avec état stateful est conçue pour rassembler les informations يعني بحال كيجمع ليا les informations de donc les informations de communication ou les états de communication يعني بحال تيكري واحد لا طابل اللي بحال اللي شفنا في سيباك واحد لا طابل اللي فيها les sessions ouvertes فيهم des informations ديال هذيك لا سيسيون وفيها aussi l'état ديال لا سيسيون واش il est open شفنا هنا اللي عقلتو سيسيون open كيدير لك واحد SES open هذه هو l'état ديال يعني الحاله ديال لا سيسيون ودي زانفورماسيون ديال لا سيسيون يعني شكون هو لادريس اي بي اللي طلبات لا سيسيون السورس شنو هي الديستيناسيون شنو هي شنو هو لو بروتوكول هادو سو سون دي زانفورماسيون ديال دونك قال لك هنايا هاد stateful inspection is designed يعني بحال نقولوا il est conçu pour rassembler يعني باش كتجمع les communications les informations de communication ديال la section زائد l'état ديال هاد la communication bien sûr des paquets analysés الا طلبت منها انها تاناليزي الا طلبت منها ان دير لهم les inspections حتى هو غادي نشوفوا بان كاين لو فيت انني نقدر نقول ليه انسبكتي وكاينين دوطخ اوتوريزاسيون اللي ما بغيتوش انسبكتي ملي كتقول ليه انسبكتي انت اللي كتفرض عليه انه يتبع هذوك لي تقدر تقول ليه نو با انسبكتي ملي كتقول ليه نو با انسبكتي ما كيكريش كاع لا طابل يعني بحال ما غيبقاش ما كيتبعش لي باكي اللي خارجين هنا aussi غير اون le schéma par exemple هنا سي جي كنعرفوا بان لو روتور او لا ميم الا عندك ان بارفو كيوصل ميم حتى لا كوش 7 غير هنا لو روتور ملي غنردو ان روتور نورمالمون راه il va pas يعني الحد ديالو هو قلنا غيجيب لي دي انفورماسيون ديال لا سيسيون يعني غيكون الا عقلتو ستيتفول يعني ان فايروول افيك ايتا يعني كيقدر يدير لا فيريفيكاسيون جوسكا يعني 3 و 4 و 5 لي كوش 4 3 و 4 و 5 لان 5 هي اللي فيها لي سيسيون غير هنايا اون جينيرال بحال ملي كيكون عندك ان فايرول ولا ميم دابا ان روتور ملي كيدخل هنايا لونطري اللي درتها بالاحمر هذه سي لونطري يعني الانكامين ولا الانباوند يعني لي باكي اونترو نورمالمون الا كان ان باكي ادريسي لان روتور بحال دابا فيه لادريس يعني كيديزونكابسوليه في لاكوش فيزيك كيديزونكابسوليه في لاكوش ليزون دو دوني باش يشوف واش الماك الي ديستيني ليه ولكن الا كان خدام اون طون بحال دابا درتي اما لي زاسي ال ولا كان ان فايرول كيبلوكيه في لاكوش 3 باش يشوف دونك الا كانت الي اوتوريزي سي بون راه كيدخلوا ما كانش اوتوريزي راه il le rejette يعني كاين ان ديناي لا ميم شوز بحال دابا الا لو روتور جاه ان باكي خارج يعني غنقولوا اوت باوند او لا لي باكي سورتون لا ميم شوز الا كان لو باكي فيه اون اوتوريزاسيون انه
il va il est autorisé انه يخرج راه il sera désencapsulé le paquet كامل وعاود يخرج في la partie ديال l'interface de sortie. L'encapsulation عاديه اللي كنتو كتشوفوا في encapsulation désencapsulation ملي كيدخل ان باكي الروتور غير ملي كيكونوا ملي كيكون لي ACL اولا كيكون ان فايروول كيبدات اون فيريفيكاسيون la couche 3 la couche 4 la couche 5 واش il respecte la stratégie اللي دايرين. s'il respecte la stratégie normalement il sera il passe l'interface de sortie باش يخرج, sinon il sera rejeté. Donc le trafic il est filtré à 3 niveaux, donc sur une large gamme d'applications spécifiques. Donc les règles de filtrage de sessions et de paquets, il y a un trafic inconnu, un trafic qui n'est pas le routeur. Donc il sera autorisé jusqu'au niveau 3, il sera rejeté. D'accord. L'encapsulation, la désencapsulation ديال basic ZPF zone topologie. هنا عندنا دابا la topologie. D'abord dans ZPF, les interfaces du routeur sont attribuées aux zones. هذه la différence d'abord اللي غادي نشوفوا par rapport للسيباك. Les interfaces اللي عندك في الروتور tu vas les faire attribuer à des zones. داكشي سماوها ZPF zone based, يعني كيتبازا على لي زون. دابا شنو هي لي كونترانت اللي عندنا؟ بحال دابا نقدر يكون عندي زون انترن, زون اكسترن, زون دي ام زد. دابا ناخذ حنايا ان فاير واللي فيه 3 ديال لي زون, يقدر يكونوا اكثر. دابا كل انترفاس في الروتور بحال جو في لا جويندر, غادي تولي كتنتمي, جو في لا روندر مومبر ديال اون زون. دابا اون فوا لي انترفاس ديال الروتور ديالك كتولي كل وحده في زون ديفيرونت, اوتوماتيكمون ما كيبقاش لو ترافيك بيناتهم دايز. دابا نرجع الروتور عادي, ملي كتاكتيفي لي زانترفاس وكتكونفيغورهم كياكسيديو, يعني لا كونيكتيفيتي دايزه بعضياتهم. لا, دابا لي زانترفاس ملي كتكونفيغوريهم وتعطيهم لي زادريس اي بي ولي زانترفاس من بعد كتردهم كيوليو كينتميو لدي زون ديفيرونت, باغ ديفو ما كيبقاش لا كومونيكاسيون دايزه بعضياتهم. داكور. دونك لا استراتيجي ولا هذوك لي ريغل دانسبكسيون اللي غادي نديرو باغ لا سويت غادي نولي نديرهم انا نتحكم فيهم. غادي نقول لهم بحال دابا هاد لا زون لا زون ا باغ اكزومبل عندها الحق انها تكومونيكي مع لا زون بي. انا اللي جو دوا يعني ajouter une configuration. D'accord. Donc la stratégie de sécurité par défaut est de bloquer tout le trafic sauf s'il a été explicitement autorisé. Mais explicitement, c'est-à-dire en tant qu'administrateur, j'ai configuré manuellement l'autorisation 712. Donc la première approche, c'est quand je fais appartenir les interfaces des routeurs des zones différentes, ils ne peuvent pas communiquer. Le trafic binatum, il est bloqué. D'abord, il a شديت جوج ديال les interfaces في الروتور ودرتهم كينتميو la même zone. Automatiquement, le trafic بيناتهم غادي يدوز. Donc, les interfaces qui sont membres de la même zone peuvent communiquer sans problème. يعني غنرجع بحال العادي الروتور عادي اللي كيدير الروتاج بين هذوك les interfaces. D'accord. Une interface, une autre condition, une interface ne peut pas appartenir à plusieurs zones. يعني interface par zone. ما تقدرش une interface تقول لها راه tu appartiens à la zone A ou tu appartiens à la zone B en même temps. لا. Une seule interface appartient, يعني il doit appartenir à une même zone. Et aussi كاينه غنشوفوا كاينه اون زون باغ ديفو اللي ما كنكرياش انا اللي سميتها لا زون سيلف.
self zone. Cette self zone, c'est une zone automatiquement créée par défaut. يعني بحال نقولوا pré-configurée, pré-installée. Self, c'est une zone autonome ديال الrouteur lui-même. C'est une zone qui remplace le trafic généré par le routeur lui-même. عقلتوا في السيباك؟ السيباك ملي بغينا avec un routeur نبينغيو يعني من الروتور لوي ميم لونسيو ان بينغ لواحد البوست اللي كاين في بحال دابا ليه هو ديريكتومون ما كيدوش البينغ. علاش؟ لان قلنا سيباك باغ ديفو ملي كتكري لانسبكسيون ما كيديرش انسبكسيون على لو ترافيك جينيري باغ لو روتور لوي ميم. هنا حلوا المشكل، قال كاينه اون سيلف زون باغ ديفو qui est dédié, يعني réservé les paquets qui sont générés par le routeur lui-même. وغادي نشوفوا avec self zone واخا ما ندير aucune configuration، هو الروتور lui-même واخا يكون les interfaces في des zones différentes هو يقدر يوصل les postes اللي كاينين في لا زون، ولكن les interfaces بيناتهم في لي زون ما يقدرش يوصل لهم. غنشوفوا ان اكزامبل هنا في الشيما ونشرحوها. بحال دابا عندي هاد لو شيما هنايا كاينين الروتور فيه ثلاثه ديال لي انترفاس. عندي الانترفاس الاولى هادي، دونك هنايا 1 هنايا 2 وهنايا 3، ثلاثه ديال لي انترفاس. دابا الا جيت انا للروتور وقلت ليه نبدلو دي كولور، هاد الانترفاس 1 il appartient à zone 1 ou l'interface 2 il appartient à la zone 2. On dit l'interface 3 avec une autre couleur, il appartient à la zone 3. C'est-à-dire d'abord les interfaces du routeur, ils sont membres des zones différentes. القاعده شنو كتقول لي؟ قال لي une fois les interfaces كيكونوا كينتميو لدي زون ديفيرونت automatiquement il y a blocage de trafic بعدها. C'est-à-dire l'interface 1 ما تقدرش تكومونيكي مع الانترفاس 2، ما تقدرش تكومونيكي مع الانترفاس 3. يعني لا ميم شوز 3 ما تقدرش تكومونيكي مع ال1 وما تقدرش تكومونيكي مع ال2 و دو ميم 2 ما تقدرش تكومونيكي معها. يعني بحال ايزولي درتي لهم اون ايزولاسيون. دونك شنو خصني ندير انا؟ خصني انا ندير اون كونفيغوراسيون اكسبليسيت. شنو هي لا كونفيغوراسيون اكسبليسيت؟ سي خصني نزيد انايا بحال دابا الا بغيت لا زون نيميرو 1 تخرج للانترنت، يعني لو ترافيك من لا زون 1 الى لا زون 3 ناكسبتيه. هذا خاصني انايا نوتوريزيه، je dois l'autoriser. Donc si je ne l'autorise pas, par défaut غادي يبقاو inaccessible. Donc quand j'autorise, c'est très important, quand j'autorise هذا le sens, remarquez la flèche راه dans un seul sens. Ça ne veut pas dire بأن l'autre sens il est vrai. هذا il n'est pas vrai. ملي كتقول ليه راه je vais autoriser le trafic de la zone 1 vers la zone 3, ça ne veut pas dire بأن l'inverse elle est vrai. يعني les gens اللي كاينين اولا لي بوست ولا لي ادريس اي بي اللي كاينين في لا زون نيميرو 1 هما اللي عندهم الحق يخرجوا للانترنت، ولكن حتى شي حد من الانترنت ما عنده الحق ينيسيي معايا اون كونيكسيون. داكوغ؟ دونك فايرول، عارف فايرول يعني il bloque tout. لا ميم شوز الا بغيت بان ال1 لا زون 1 تكومونيكي مع لا زون 2 كيخصني نعاود نكري واحد مانيويلمون اون اوتوريزاسيون اللي نقول لها اوسي 2 زد 1 فيغ زد 2 اوتوريزيها. و سا نفو با دير بان ديما كنغوماركيو ديما السورس والديستيناسيون فلاش وحده كتمشي من السورس الى الديستيناسيون، يعني لا فلاش il بوينت في الديستيناسيون وكنتبع لو سونس ديال لا فلاش هو لو سونس ديال لاكسي. Donc, quand j'autorise 2Z1 vers Z2, ça ne veut pas dire que l'inverse est vrai. وهذه هي اللي خصنا نعقلوا عليها. D'accord? Maintenant, on a un deuxième exemple.
دابا في هذا ليكزامبل ايماجيني جمعت هاد لي دوز انترفاس اللي عندي اون انترن، جمعتهم كلهم في زد 1 لا زون نيميرو 1، وهذه درتها في ان زون 2. القاعده شنو كتقول؟ les interfaces appartenant à la même zone peuvent communiquer يعني d'office automatiquement. Ou les interfaces qui n'appartiennent pas ou qui appartiennent à des zones différentes ne peuvent pas communiquer. Donc في هذه الحاله ديالي انا بحال اوتوماتيكمون دابا هاد لي بوست اللي كاينين هنا في هذا الريزو لان ديال 192.168.20/24 اي واحد il veut communiquer مع ان اوتر بوست سون بروبليم ديجا لا كومونيكاسيون. بحال هاد لا بارتي هاد لي دو غيبقاو يلعبوا لو رول ديال الروتاج عادي. مي حتى حد من هاد لي دو ريزو ما يقدر يخرج للانترنت، حتى حد باغ ديفو ما يقدر يخرج للانترنت. علاش؟ لان الا بغيتو ما يخرجوا خاصني نزيد نضيف واحد لا كونفيغوراسيون اكسبليسيت اللي غنحطها انا. الا بغيتيهم يخرجوا خاصني نكونفيغوري وندير واحد لا استراتيجي ونقول بان لو ترافيك اللي جاي من زد 1 وغادي لزد 2 اكسبتيه. غيوليو اوتوماتيكمون هاد لي كليون اللي كاينين في هاد لا زون كينتميو لا زون عندهم الحق انهم يخرجوا للانترنت، والعكس يعني الانترنت ما قدرش توصل لهم. واضح؟ دونك هنايا هادو هما يعني لي ريغل باغ ديفو اللي كاينين في لي زون، وهنا كيمكنني انني كنتحكم بوكو بلوس دون مانيير بوكو بلو بروفيسيونيل في لو ترافيك ا اوتوريزي ا انسبكتي ولا ا ريفوزي. نشوفوا les actions ديال ZPF ou les autorisations. هنا ZPF il gère trois types donc اللي غادي نشوفوا هنايا d'autorisation. الانسبكت لا لوجيك ديالها عاديه، دونك الانسبكت بحال اللي شفنا في السيباك. هنا يعني لاكسيون انسبكت نقولوا بحال il autorise le trafic de retour يعني اللي راجع ماشي ديال الروتور retour le trafic ديال اللي راجع la réponse en se basant sur واحد la table d'état la table de session. هي اللي هاد inspect هي l'équivalent ديال la commande IP inspect ديال سيباك، تقريبا نفس البرانسيب. لا كوموند اي بي انسبكت اللي درنا في سيباك il permet انه كتانسبكتي واحد لو تيب دو ترافيك اللي كنا درنا تي سي بي ولا يو دي بي. سا فو دير ملي كيجي هذاك الروتور ملي كيجيه ولا هذا الفايرول دابا اللي غنردوه زد بي اف، هذه سي اون اكسيون ديال زد بي اف. هذا الروتور ملي غنردوه زد بي اف وغنقول ليه لاكسيون اللي غدير هي انسبكت، شنو غيدير؟ غيشوف هذاك لو ترافيك اللي داخل بعدا واش il est autorisé في لا استراتيجي، وغادي يشوف شكون هو، واش هذاك لو ترافيك il est demandé انه يدير ليه لانسبكسيون داكوغ ولا لوجيك شنو هي. غيكريي لا طابل غيقول بحال دابا هاد لادريس اي بي اللي غادا بهاد البروتوكول لهاد لا ديستيناسيون جو في غاردي لا سيسيون ديالها حدايا، وغادي يكريي اون بحال نقولوا حنايا واحد لا سي ال ديناميك في الانترفاس دو سورتي باش يخلي لو ترافيك ريبونس يدخل. نفس البرانسيب اللي شفنا ديال السيباك. دونك كاينه واحد لاكسيون واحد لوتوريزاسيون اللي سميتها انسبكت. دونك نشبوها بحال اي بي انسبكت ديال السيباك. هنايا فوالا دونك il automatically allows for return يعني لو ترافيك دو روتور اللي راجع انه تسمح له. دابا كاينه باس رماركي دابا هادشي ما كانش عندي في يعني هادشي في السيباك كنت كنكريي افيك دي اس ال. لا دابا جو نفي با كريي دي اس ال.
هنا قال لك سي ايكيفالون اوسي بحال درتي في اون سي ال درتي فيها بيرميت غير كيشبهوها. دونك نتوما اعتبروا بان الباس بحال بيرميت. دونك الباس شنو هو؟ دونك قلنا ملي كيكون عندي واحد الروتور اللي غنردو زد بي اف، هذه ملي كتكون في اون زون، هذه في اون زون وهذه في اون اوتر زون، باغ ديفو قلنا ما كيكونش لو ترافيك بيناتهم دايز. دابا انايا جيت لهنايا وقلت ليه لو ترافيك اللي جاي من نسميو هذه ان لانتيريور وهذه نسميوها الاوت. دونك لو ترافيك اللي غنقول ليه اللي جاي من الان وغادي للاوت دير ليه انسبكت. دونك قلنا شنو هي انسبكت؟ بحال غادي نقول ليه تبعو، هو غادي يكريي لا طابل ديتا باش لو روتور ديال سولمون هذيك لا سيسيون اللي اوفيرت هو اللي يسمح بها الدخول. هذه انسبكت. دابا نشوفوا باس. باس الا قلت ليه انايا باس نحيد هذا باس سافيدير شنو؟ غنقول ليه بحال بغيت لو ترافيك ان اللي غادي للاوت دير عليه باس. Ça veut dire le retour اللي جاي من لا ريبونس غيبلوكيها. باس كيسمح سولمون من الى il garde pas une la session عنده باش يعرف شكون هما لي ريبونس اللي خصو يقبلهم يدخلهم ولا لا. ce qui fait اعتبروا بان باس سي دون ان سول سونس ولكن il y a pas autorisation ديال les réponses retour. داكوغ، عندي واحد لورديناتور هنايا، انا سامح لهذا لورديناتور انه يمشي لواحد الباج ويب في الانترنت. الا درت ليه انسبكت لي كونيكسيون اللي حل هذا البوست انترن مع السيرفر ويب اللي كاين في الانترنت، لي ريبونس سولمون ديال السيرفر ويب باش يجاوبوا هما كي سون اوتوريزي. هذه في الانسبكت. دابا في الباس لا كونيكسيون غادا دوز عند السيرفر، ولكن السيرفر ملي يبغي يجاوبوا بداك الشيء اللي طلب غيبلوكيه هذا الزد بي اف، يفا لو بلوكي. علاش؟ لان قلت ليه انا باس او باس il va pas garder une trace ديال لي سيسيون باش يعرف شكون هما لي ريبونس اللي مطلوبين من الانترن. دونك كيسحابو هو بحال شي واحد من الاكسترن بغى ينيسي معايا اون كونيكسيون. دونك داكشي علاش شبوها بحال بيرميت. سكيفي لا غندير باس خاصني اوسي نعاود نكري نشوف سي با اون سيكوريتي، لان الا عاودت درتي هنايا باس بحال كتسمح بان شي حد في الانترنت يحل معاك لا سيسيون. دونك باس غادي نديروها الا بغينا بحال دابا سولمون شي حد ياكسيدي اون اوتر زون، ولكن لا ريبونس ديالها انا اللي غادي نجيري كيفاش لا ريبونس ناكسبتيها. اما تعاود دير اوتر باس وحده اخرى اولا دير جو سي با دوطر ميثود. المهم باش نعرفوا لا ديفيرونس بين انسبكت وبين باس. ودروب راه جو كخوا. دونك هاي ديجا هنايا في الباس قال لك باس allows the traffic only in one direction dans une seule direction. D'accord? Donc autorise uniquement ce trafic dans un seul sens où donc les stratégie correspondante doit être appliquée pour autoriser le trafic de routeur. Est-ce que tu vois une autre règle ou une stratégie باش انك autoriser le trafic de réponse ou de routeur اللي راجع. دونك كتزيد عليك الخدمه. دونك الا بغيتي نورمالمون لي بوست بحال دابا نقولوا من الانترن يخرجوا للانترنت و دون فاسون تري فلويد ان لي ريبونس ديالهم سولمون اللي تاكسبتاو انسبكت هي لا ميور انسبكت. كاينه دروب راه باينه هي شبوها ب لو ديناي ملي كدير اون سي ال فيها ان ديناي. دروب سا دير rejeter او لا ابوندوني لو باكي. دونك ملي كيكون بحال دابا انت هي راه باغ ديفو ما كاينش، ولكن تقدر انت اكسبليسيتمون تقول هذا لو ترافيك اللي جاي من هنا وغادي لهنايا دير ليه دروب. داكور بحال دابا اوتوريزي ان ترافيك و ان اوتر ترافيك بحال دابا
اوتوريزي لو باكي اي بي كامل بحال لي ACL. غتقول ليه بحال دابا انسبكتي ولا باس الباكي البروتوكول اي بي، ولكن دير ليه الدروب على اي سي ام بي. يعني كتبقى تحدد. وهاد غادي نشوف باغ لا سويت، يعني هاد لي زوتوريزاسيون راه هما خصنا نديروهم باغ اوردر، بحال داكشي اللي شفنا في لي ACL، ان يعني نمشيو دو بلو بارتيكولي او بلو جينيرال. يعني تبدا بلي زادريس هما الاولين، عاد دير لي ريزو بحال داكوغ لا ميم شوز. تبدا بالبروتوكول، بحال الا بغيتي البروتوكول تانسبكتيه هو اي بي، وبغيتي تحيد من هذاك، حيت قلنا اي بي راه فيه كلشي. بغيتي تحيد اي سي ام بي ولا يو دي بي ولا تي سي بي، تقدر دير تانسبكتي اي بي وتجي من تحت وتقول لها دروب الاي سي ام بي. المهم دروب بوحدها سا نا با دو سونس، لان بار ديفو قلنا راه il rejette. ولكن هاد الدروب نورمالمون il est utile الا بغيت نوتوريزي ان ترافيك ونابوندوني، ولا نقول لانترفاس ابوندوني دوطخ ترافيك. فوالا دونك نشوفوا اوسي هنايا ان اوتر اكزامبل كما شفنا تو تالور. راهو هادو نورمالمون ils sont dans le même لي ريزو لوكو اللي لداخل، جمعوهم في ميم زون. وقلنا الا تجمعوا في ميم زون يعني الترافيك اونتر ريزو appartenant لا ميم زون est automatiquement autorisé. يعني ما كيحتاجش مني انني نزيد اون كونفيغوراسيون. اون فوا كديكلاري لي انترفاس appartenant لا ميم زون، لو ترافيك كيولي عادي دايز روتاج عادي بين لي انترفاس. باغ كونطخ بين هاد الجوج هادو il va pas passer. خاصني نزيد انايا دونك le trafic entre les réseaux appartenant à différentes zones doit être autorisé par les actions inspect ou la passe. خاصني انا لي explicitement نقول ليه واش باس ولا inspect. D'accord. شوفوا اوسي باش نتريتيو لي زيكزامبل كاملين. هذا هو لو برانسيب جينيرال. شوفوا اوسي هنايا دونك عندي اون اوتر توبولوجي. هذا هو الروتور اللي غادي نردو زد بي اف. دونك الا جمعت هاد لي زانترفاس بجوج في زون، وهذه حتى هي درتها في زون، وهادو تا جمعتهم في اون زون. دونك البرانسيب دابا ولا واضح. دونك هاد لومبر اللي كاين هنايا سادي راه سيت اون مجموعه من زون. غير هنا لا ديفيرونس درنا لي فيلان. دونك فيلان باغ ديفو راه ما كاينش الروتاج كور. غير حنا غنشوفوا بان راه سيموليو. بحال دابا هنا هذه سيت اون دي ام زد. دي ام زد سادير لونتربريز كتحط فيها لي سيرفور اللي بغات انه تردهم افيك ان اكسي بوبليك. يعني الناس اللي في الانترنت يقدروا ياكسيديو ليهم. يعني هي اكسبليسيتمون حطات دي سيرفور باش الناس اللي سور انترنت يكون عندهم ان اكسي. والانسايد الانسايد زون هي غوماركي بحال دابا هنا كاين فيها لاكتيف دايريكتوري. يعني اي حاجه اللي في اللي مهمه ما خصش الناس ياكسيديو ليها وكتكون سيكوريزي كتكون في الانسايد. بحال دابا لا باز دو دوني ديال لي زيتيليزاتور بلي زانفورماسيون ديالهم، لا باز دو دوني ديال لا باي يعني ديال الخلاص ديال لا كونطابيليتي. يعني اي حاجه اللي مهمه كتكون في الانترن. باغ كونطخ لي سيرفور ويب اللي بغيت نحطهم انايا باش ياكسيديو ليهم الناس على برا، اولا ميم بارفوا دوك ليكسترانيت. بحال دابا بغيت نعطي شي اكسي لان فورنيسور ولا لان كليون باش ياكسيدي ليا دي سيرفور اللي حاط ليه انايا. المهم هادو كنجمعهم في دي ام زد. وكيكون عندي الانترنت هي ليكستيريور. دونك بحال كنفرق دابا اون غرو عندي ثلاثه ديال لي زون. وحده انترن هي يعني لي ريزو لوكو ديالي، وحده اكسترن يعني الاوتسايد اللي هي الانترنت، وحده دي ام زد. دي ام زد فيها دي سيرفور اللي بغيتهم يكونوا اكسيسيبل دوبوي الانترنت. دونك في هذه الحاله عندي انايا باغ ديفو ما غيكونش كومونيكاسيون بين هاد لي زون بثلاثه زد 1 زد 2 زد 3.
ولكن les interfaces bien sûr avec une configuration donc حيت كاينين لي فيلان هنا دونك يقدروا نديروا ان يعني روتاج انتر فيلان بحال دابا كاين سويتش فيه دي فيلان داكور. حنا بغض النظر على فيلان ولا ماشي فيلان دونك حيت الا كان فيلان وبغيتو هادو يكومونيكيو خاصك دير لهم روتاج انتر فيلان. هما هنا سيباراو لان ما باغ ما بغاوش هادو يكونوا اكسيسيبل لهنا يعني ديجا اون سيباراسيون وسط اون سيباراسيون séparation في النيفو 3 و une séparation في النيفو 2 في الفيلان يعني ديفيزيون. حنا ماشي دابا هذا اللي مهم عندنا. انا جو فو غادي نشوف بيسكو هادو كاينين في الميم زون يعني يقدروا يكومونيكيو بعضياتهم سون بروبليم بغض النظر على لي فيلان كيما قلنا. لا ميم شوز هادو اللي لداخل بغض النظر على لي فيلان اللي كاينين يقدروا يكومونيكي. علاش؟ لان بار ديفو كاينين في لا ميم زون وهذه راه كاينه في اون زون بوحدها. باغ ديفو هاد لي زانترفاس اللي كاينين في الزد 1 دونك درت في الزد 1 نو بوف با يعني نيمبورت كيل سيرفور ما يقدرش يخرج للانترنت. نيمبورت كيل سيرفور اللي كاين في الدي ام زد ما يقدرش و نيمبورت كيل بوست اللي كاين في الانترنت ما يقدرش يوصل للدي ام زد. نيمبورت كيل بوست اللي كاين في الانترنت ما يقدرش يوصل ليا الانترن ديالي الانسايد يعني باغ ديفو تو تي بلوكي. دونك شنو خاصني ندير انا بيسكو حطيت اون دي ام زد كيخصني نسمح بلو ترافيك انه يدوز بحال دابا لو ترافيك اللي جاي من الانترنت نسمح ليه انه اكسيدي للدي ام زد. هذا حيت هذا هو لوبجيكتيف ديالي انني حطيت اون دي ام زد اللي تكون اكسيسيبل. دونك شنو غندير في استراتيجي غنقول ليه لا استراتيجي خصني نبين ليه لا بير دو زون من الى ديما غنقول ليه لو ترافيك اللي جاي من الانترنت وغادي للدي ام زد اوتوريزي وقلنا سان فو با دير بان العكس الي اوتوريزي. دونك ملي غنت اوتوريزي في هذا لو سونس اللي درت انايا بهاد لا كولور روز سان فو با دير بان العكس صحيح لا حيت كنتبعو ديما فين كتبوانتي لا فليش في لوتوريزاسيون لا فليش كتبوانتي هنايا كتبوانتي هذه هي لا فليش لا ميم شوز هنا ça veut dire هذا هو لاكسي اللي كاين. العكس ديال لاكسي ما كاينش. لا ميم شوز بغيت لي زوتيليزاتور اللي عندي في الانترن يعني في الانسايد بغيتهم يخرجوا للانترنت وهذه نورمالمون حتى هي كنحتاجوها. سي كو شنو غنقول هاد لا زون هادي زون نقولوا لها 3 الترافيك اللي جاي من زون 3 وغادي للانترنت غادي للانترنت سادير غادي لا فليش فين كتبوانتي في الانترنت هذا هو اللي كيسوغا اوتوريزي. والعكس راه باغ ديفو ملي كتاوتوريزي في هذا لو سونس العكس راه هو ني با اوتوريزي العكس الي ريفوزي يعني حتى حد من الانترنت ما يقدر اكسيدي ليا للانترن. D'accord, donc je crois مفهوم دابا le principe ديال les zones. Donc une zone, une interface qui appartient à une zone ne peut pas communiquer avec une autre interface qui appartient à une autre zone. Pour les faire communiquer, je dois explicitement donner l'autorisation ديال هذا le trafic qui passe من une zone à une autre zone. Par contre, il y a deux interfaces appartenant à la même zone, ce qu'on appelle l'intrazone, يعني entre zones. Le trafic il passe sans problème كيولي بحال لا لوجيك ديال الروتور العادي انه الى جاتو اون انترفاس ان باكي من اون انترفاس اونترونت تيقدر يدير لها الروتاج ويصيفطها بيان سور الى لقى في لاطابل دو روتاج عنده لانفورماسيون. لو تي بي اللي غادي نخدموا عليه هو هذا. دونك عندي ان ريزو دونك غنبداو نخدموا دابا بالانسايد الاوتسايد والدي ام زد. دونك عندي الانسايد فيه ان بوست ان بي سي انترن ولو ريزو ديال الانسايد هو 10.00/24. عندي الاوتسايد اللي هو الانترنت اوتسايد يعني هو الاكسترن اون ادريس روتال سيمولاسيون ديال 11.00/24 ونحط فيه انايا ان وان سيرفر واحد السيرفر
اللي ديجا دونك عندي ان فري سيرفور يعني في لا ماشين فيرتوال غير باش نعطي لاكسي اتش تي تي بي و دي ان اس باش نتيستي بهاد لي بروتوكول. و دو ميم عندي واحد دي ام زد اللي حاط فيها واحد لو سيرفور اللي غيكون فيه اتش تي تي بي اس و سيسكو ايس يعني لا فيرسيون جديده ديال الاس سي اس ديال سيسكو لو سيرفور دو كونترول داكسي اللي كنا دوينا عليه فاش كنا درنا تريبل ا سيرفور دوتونتيفيكاسيون اللي كان الاس سي اس عند سيسكو اللي دابا طوراتو ورداتو الايس حيت لاكسي فيه الي اون اتش تي تي بي اس داكوغ. اما نخدموا بالاس سي اس ولا نيمبورت كيل سيرفور اتش تي تي بي اس غير باش يكونوا عندي ثلاثه ولا اربعه ديال لي ترافيك ديفيرون. داكوغ دونك هذا نورمالمون سي دي ام زد غيكون كينتمي لو ريزو 192.168.2.0/24 حاط فيه ان سيرفور HTTPS. L'internet, je vais la simuler avec un serveur WAN ou DNS. Ou l'interne, راه عندي un PC اللي غندير به لو تيست. نحاولوا نديروا هاد لا توبولوجي. démarrer paquet plutôt le IGNS3. Déjà, machine virtuelle aussi, je vais les démarrer. Windows 8, Windows 10. عندي ان بي دي سي ان كونترولور دو دومين اللي هو اللي غنحطو نديرو نسيمولي به الانترنت حيت ديجا فيه عقلتو هذاك كنا خدمنا به في لادمينستراسيون ويندوز. سي ان كونترولور دو دومين ان بي دي سي اللي فيه ديجا الدي ان اس. وعندي سيسكو ايس ديجا انستالي. غنشوف غير واحد لو سيرفيس فيه واش اللي ديماغي دونك الا كان ديماغي نخدمو به سينو ما كانش ديماغي نشوف ان اوتر سيرفيس. Donc, login, c'est admin. Donc, هذا هو الايس. شو هو نورمالمون فيه donc un serveur d'application فيه بزاف ديال لي زوتي لان قلنا سيسكو il a intégré beaucoup d'outils في هذا ISE le contrôle ديال les accès au réseau. حنا اللي كيهمني هو واحد لو سيرفور دابليكاسيون واش il est démarré لان هو اللي غيعطيني سيرفور ويب HTTPS. هو شويه البوف دونك باقي غوماركي هنايا باقي اون انيسياليزاسيون كيتعطل شويه وهذا. دونك لي زوتر سي بون هما رانين ولكن هذا باقي. المهم نشوفوا الا ما سي نا با ديماري نديماري ان اوتر سيرفور. المهم اون اتوندون نبداو لا كونفيغوراسيون ديالنا. دونك نسمي هذا ZPF. Donc j'aurai besoin d'un routeur اللي قلنا راه من 12.4 6T هو